हाय फ्रेंड, आज के दी भाई पालन शाक रान्ना करबे। पालन शाक और लाउ शाक एकसंगे मिक्स करे पालन शाकेर घ्याट करब। तो पालन शाकटा भालो करे भाप दिए देखो एखाने रेखे दिएछि झुड़िते जल झराते। एदिके देखो आलू बेगुन सिम सब आमार किन्तु रेडी। तो माछेर माथा दिए पालन शाक और लाउ शाक एकसंगे भालो करे घ्याट करब एकटा। तो एदिके देखो माछ भाजा तेलेर मध्येई किन्तु आमी पालन शाकगुलो दिए देब। तो एदिके देखो 5 फोड़न शुकनो लंका और कटा जिरे आछे। तो तेलटा जेहेतु गरम आमी सब मशला माने 5 फोड़न शुकनो लंका और कटा जिरे एकसंगे भालो करे दिए दिलाम। दिए एबार 5 फोड़नटा भालो करे नेड़े भाजा भाजा एकटु भेजे नेब। देखो भालो करे भाजा हये गेछे। एबारे केटे राखा आलूगुलो दिए देब। देखो आलूटा किन्तु भालो करे लाल करे हालका लाल करे भाजा हये गेछे। एबारे केटे राखा बेगुन और सिम आमी एबार दिए देब। देखो केटे राखा सिम और बेगुन दिए दिएछि। एबार भालो करे एकसंगे मिक्स करे नाड़ाचाड़ा करे भालो करे लाल लाल करे सब्जिगुलो आमी सब एबार भालो करे भेजे नेब। एदिके सब्जिटा भालो करे भाजा होक, हालका करे अल्प एकटु मशला करे आनी। तो देखो सब्जिगुलो किन्तु भालो करे आमार भाजा हये गेछे लाल करे। एबारे परिमाण मतो लवण दिए देब। और परिमाण हलुद। एबार लवण हलुद दिए आमी नेड़े नेब भालो करे। देखो लवण हलुद दिए भालो करे नेड़े निয়েছি। सब्जिगुलो जेहेतु भाजा हये गेछे एबारे देखो एदिके आमार मशलाटाও करा हये गेछे। एखाने सामान्य एकटु आदा बाटा और एकटु जिरे बाटा। तो आमी दिए दिलाम एबार मशलाटा दिए एबार भालो करे कषिয়ে नेब सब्जिर संगे सुंदर करे। मशलाटा ना कषाले किन्तु खेते सेई टेस्टिटा आसे ना। देखो मशलाटा आमार भालो करे किन्तु कषानो हये गेछे। एबारे देखो पालन शाक और लाउ शाक एकसंगे भालो करे भापिए निয়েছিলাম झुड़िते जल झराते दिएछि। एबार दिए देब पालन शाकगुलो। এই যে পালন শাকগুলো দিয়ে দিয়েছি। এবার সুন্দর করে নেড়ে নেব। দেখো পালন শাকগুলো দিয়ে কিন্তু আমি ভালো করে নেড়ে নিয়েছি। এবার ঢেকে ঢেকে আমি কিন্তু জল দেব না। এই যে জলটা বেরোবে এই জলেই কিন্তু আমার পালন শাকটা পুরো সবজি পালন শাক সব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যাবে। এরকম আস্তে আস্তে ঢেকে ঢেকে রান্না করব। দেখো দেখতে থাকো। এই যে দেখো ঢেকে ঢেকে দিয়েছি কি সুন্দর কিন্তু সুন্দর করে কষিয়ে দেখো শাকটা কইটুকু হয়ে গেছে। আরও কষাতে কষাতে একদম শুকিয়ে ফেলবো। একদম শুকিয়ে ফেলবো যতটা না শুকানো যায় টেস্টি কিন্তু সেই টেস্টিটা আসে না। তো দেখো সুন্দর করে এবার কষিয়ে নেব ভালো করে একদম পুরো শুকিয়ে ফেলবো তারপরে নামিয়ে ফেলবো। তো এখন হালকা রস রস আছে। এই যে হালকা রস রস আছে। এইবারে এই দেখো ভেজে রাখা মাথাগুলো আমি দিয়ে দেব। ভেজে রাখা মাথাগুলো দেখো দিয়ে দিয়েছি। তো দেখো মাথাগুলো দিয়ে কিন্তু আমি সুন্দর করে এরকম করে নেড়ে নিয়েছি। আর কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নামিয়ে ফেলবো। তো ফ্রেন্ড আমার এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই একটা কমেন্ট করবে। আর যদি ভালো লাগে তো একটা লাইক করে দিও। টাটা বন্ধুরা।